Okay, so welcome to the part 2, the continuation sa atong ang discussion last time where we end at the sketch. Okay? So ato na punta karon class sa evaluation, preservation, and also releasing of the evidence. Okay, so let us break down the life cycle of the evidence. Kung how are we going to evaluate class, preserve, and also release it. So, una-unaan na lang mo ni journey aning pieces of evidence nga imuhang makuha from the crime scene, kutob sa i-present na siya dito sa korte. Okay? So let's start with evaluation of evidence. So we have to evaluate first, no, the evidence. So when we talk about evaluating the evidence class, this refers to the process of assessing the significance of individual evidence that should be subjected for further examination. Sorry, examination baliktad ni siya. Such as transmittal of firearm to the crime laboratory for ballistics examination or transmittal of electronic devices such as cell phones or laptops to anti-cybercrime group. So again, when we talk about evaluation class, we are not just dili lang kay basta-basta lang kang namunit diha og evidence or basta-basta lang kang namunit diha og butang and then isulod sa bag. No, it's about deciding kung importante ba gyud unsa ka importante ni siya. Naa ba siya significance sa kaso nga imong gigulitan. Okay? Dapat dapat i-question mo imong kaugalingon og nakay makita diha kani ba nga ebidensya karon, does it tell something about the crime baka ha, no? Kailangan ba ni si Jag examination? Kailangan ba ni si Jag ihatag ito as a crime laboratory? O sa mga ingana, okay? So for example lagi, if ang firearm, kailangan ba na si Jag iadto pa sa crime lab for ballistic nga examination? Or kung na mga electronic devices, kailangan ba na siya dito sa anti-cybercrime group? Okay? Then, preservation of evidence. So next is we have preservation. So this is also important, and this is about keeping the evidence class, maintaining the evidence, protect the evidence, and also safeguarding unsa jud ang iyang original state ana nga evidence from the moment nga imo na nakit-an sa crime scene kutob sa i-present na siya dito sa korte or the moment nga i-release na siya sa appropriate nga personnel. So, kailangan as much as possible ma-maintain na to ang iyang original nga condition because again, we want to protect that evidence from any contamination or damages. So, take note with the MAC rule nga atong gisgutan ganiha. Okay? Oh, I mean the last topics, the last discussion. So, it must be noted that primary responsibility gyud na ni investigator nga i-preserve gyud ang evidence until ma-transfer na siya sa evidence custodian class. So, we already talk about evidence custodian. Kinsa man ni? Isa ni siya sa membro sa investigation team. So, siya karon ang take charge sa mga or naay control nga mohandle sa or pag-dispose sa mga evidence. So, siya ang mo-keep in ana class. Okay? Now, releasing of evidence. By the way, class, importante gyud pud no nga ma-maintain ang chain of custody sa evidence which is mention na nato later on from the moment nga nakita na siya sa crime scene, tagnan dito na evidence custodian or need na siya og examination sa laboratory. So kanato nang hisgutan later on. Now, unsa man dai po ning releasing sa evidence class. So, finally, once nga ang evidence is okay na, I mean, murag nahuman dili nga nahuman na imong investigation pero dili na siya kailangan. So it's the time na nga i-discharge na siya nga evidence. Of course, kung naa na ang order sa court or sa prosecutor class. Okay? So when we say releasing of evidence, this is the discharge kung
dili na kailangan na nga klase sa evidence class. Okay? So, take note laman sa upon order ra gyud na ni court. Panhita karon sa chain of custody. Okay? Kay mao gyud ni ang pinaka-responsible, pinaka isa sa priority ni investigator nga ma-maintain lagi ang integrity, no, especially when collecting the evidence until sa i-hand over na siya dito ang evidence custodian, and then again si evidence custodian may mo-keep ingana, mo handle, mo control, and then pag-dispose ingana or to present into the court. So importante nga sakto or wala na break, wala siya na break ang chain of custody. No, ma-sure gyud nimo ang pag-transmit ana nga evidence, or if kailangan na dito isa crime laboratory, dapat recorded, documented gina nimo, because this is all about ensuring the integrity ana nga mga evidence. Kay ngano, importante man lagi down nga dili ma-inadmissible. So mo nang i-maintain ang integrity kay para mahimong admissible na siya sa korte. Dawato na siya sa korte class. Okay? So the ang chain of custody in every crime investigation should be maintained at all cost. Okay? As kung naaga ni inconsistency sa paghandulan ng evidence class, again, pwede na siyang ma-inadmissible. So sa ang chain of custody, defined as a transfer of the evidence from one person who holds supervision or care of such evidence to another person from the time nga nag-gather na siya sa crime scene up until the time nga i-present na siya sa court. So, unsa may naadihaa, it includes all the personnel who handle the evidence from collection until court presentation class. Okay? So, ang chain of custody di ay class, mao ni ang chronological nga pag-document or ang pag-record sa pag-transfer ana nga mga evidences from one person to another. No kano sa man mag-start, it start from the moment nga gi-collect na siya sa crime scene kutob sa i-present na siya dito sa korte. So anong importante man na siya class? Because again, ngunta ganiha, if naaga ni inconsistency, if ma-break gani na nga chain, then it could lead to the evidence being inadmissible sa korte. Okay? So, pwedeng ang defense nga attorney will jump into nga na-mishandled ang ebidensya. So, pwedeng naanay doubt sa evidence. Okay? So, importanteng naa dito malista gyud kinsa man ang mga tawo nga ning-handle ana nga evidence from collection to presentation sa korte class. Okay? So, ma-document gyud tarong ang pag-transfer ana nga evidence from one person to another. Kinsay gitagaan na evidence, kinsay ning handle ana karon, asa ni karon nga evidence, naka-record gyud na, naka-document gyud na. Okay? Para ma-sure gyud nato nga protected ang evidence at all time. Then, as part of the procedure, all physical or seized evidence kailangan na sa custody ni investigator unless nalaman kung kailangan lagi siya og laboratory examination. So, mo nang i-transmit na siya nga evidence adto ni evidence custodian only class. And then, adto na siya ibutang sa evidence room for safekeeping. When tag safekeeping, simply means security or protection sa physical evidence nga inyuhang na-collect. Okay? Now, in addition, kani si class, kailangan ni si atong timan-an. These are the what we call standard procedures in maintaining the chain of custody. Okay. So, unsa may mahitabo para ma-maintain o unsay buhaton kay para ma-maintain ang chain of custody? So, again, kailangan ang proper recording. Ah. So, kailangan ma-maintain ang chain of custody. Sorry. Kailangan ma-record ang area or location kung dis-an nimo nakita na nga evidence. Okay? Dis-an na nimo gi-gather. Then, kailangan jud lagi natarong nato ang mark ang mga evidence. Okay? Para mailhan jud nimo og tarong.
So, na ay kailangan identifier nimo or initials. Amput. Na initials na ang date of time kung ganun saan na siya na-collect. And then, of course, kailangan completing the evidence submission form for laboratory analysis. So, na ay submission form nga dapat imuhang makomply na siya. So, naadiha ang mga details about sa kaso, ang description sa evidence, o unsa nga type sa analysis ang kailangan ingana. So, for example, if firearm, then ballistics, no? For fingerprint, then in fingerprint examination, if kailangan DNA, so DNA. So, importante na siya, class. Okay? So, sa man na mahitabo sa mga evidence na kailangan i-examine sa laboratory, so mo gid nang kailangan ma-maintain sa custody sa evidence nga naa diha ang mga records. So, man mo angay buhaton, no? Proper documentation gyud. Okay? Especially kaning submission form, class. Okay. Then, evidence lag. Sa man day pod ni kay ingon man lagi nga ang proper documentation na ay evidence lag gyud ma-maintain gid na nimo. So, evidence lag is any material upon which the writing or note taking is done to keep and maintain the record and disposal of evidence. Kay maumang ko na ni guide ni investigator as to who are the persons who handle and possess whatever physical evidence are transmitted. So, mauni gamiton ang evidence log class to record and maintain the record and also the disposal of the evidence. So ang purpose ingani kay mo lagi ni guide mo ni aid ni investigator as to know kinsa may ning handle ana nga evidence kinsa may nagpossess ana karon na physical evidences class. Alright? Now adto na punta sa pareha ka-importante, no? Just as important as securing the crime scene, ang pag-release. Okay? Ang pag-release na pod sa crime scene. So, what does the releasing of the crime scene mean, man di ay? Defined as the discharge of the crime scene from the custody of authorized law enforcement officer to the lawful occupant, owner, or any person who is charged with the responsibility and management of the place where the crime happened. Subot pa sabot day class ang release of the crime is kung ang authorized law enforcer na officer na iyan ang gibalik, no, gi-release na, gibuhian na ang crime scene. Kung kinsa to'y tag-iya, kinsa nagpuyo diraa, or kinsa na ay responsible to manage ana nga property. Okay? Now, angay natuntiman ang class in releasing the crime scene, kailangan ma-observe ni siya. Okay? We need to make absolutely sure if na buhat na bagyod nimo ang angay nimong buhaton, if you have done everything correctly na bagyod. So unsa may angay na tong hinumduman. So dapat tanan naging physical evidence na markahan na nagtarong, na anay tagging, na label na nagtarong. Okay? So you have to make sure that. Then you have to ensure nga naa saktong inventory sa tanang items. Okay? This means nga imo na nang na-account tanang pieces of evidence nga imuhang na-collect o na-document. So, di ba nato yung inventory nga itong hisgutan na last time, na inventory na gyud na nimo. Then, error should not be entertained as there is only one chance to process the crime scene. Ha, take note anak class ha. Pasabot, there is no room for error dili. Di pwedeng magtanga-tanga lagi ka. Okay? Kay naara jud kay one chance nga mag-process sa crime scene. So, dapat siguro doon gid nimong nabuhat nimong tarong. Then, next is, mo na ni ang pag-release sa crime scene only if after the final survey and proper documentation. So, mayon gitag final survey, refers to the action taken by the investigating team to ensure that all items have been gathered, which includes the proper documentation of all circumstances under which the physical evidence was collected. So, ang final survey o final documentation na ni usa ma-release gyud ang crime scene. Okay? So, manay angay ma-observe gyud. Okay. So, this will be another
discussion na ni for the pre-final. Okay, so diri alang ko to mga to ang midterm topic class. So I hope you will watch the video and kindly read your notes.